Mali ka basigi malidenw ka lafiya ewa Mali ka hɛrɛ sɔrɔ o de y'an ka kɛlɛ ye an ma taa ekɔli la an tɛ journaliste ye foyi an tun ye misi gɛnna wotoro pusɛla i y'a faamuya b'a la ka taa foro la an tun ye o de mun de y'a to n'an y'an ka telefɔni ta ka video kɛ faso tun janfara faso tun t'an bolo tuguni faso nafolo burujala kɔngɔ tun bɛ an na minɔgɔ tun bɛ an na o de dimi y'a to n'an y'an ka telefɔni ta k'an bɛ faso kumabɔ an ma taa ekɔli la n bɛ segin a kan an tɛ c'est à dire k'an ma faransɛ kalan an tɛ foyi ye mun de y'an kɛ video kɛla ye faso o de bɛ an ni kan jugu sago minnu tun bɛ an ka jamana kun na o tun y'an ka jamana danbe bɔ a la an ko k'an b'an jeniyɔrɔ fin faso ko la Mali bɛ se ka segin a danbe kɔnɔ cogo min na an b'o kɛlɛ kɛ pour que malidenw ka lafiya an ma kuma kalan an ma taa i y'a faamuya b'a la madarasa la an ma taa ekɔli la an tɛ journaliste foyi mun de y'anw kɛ kumakɛla ye tɔɔrɔ de tun bɛ anw kan degun tun bɛ anw kan jigi tun tɛ anw na anw tun kɛra falatɔw ye anw tun kɛra yatimɛw ye k'an ka nafolo bɛɛ suɲa ka kɔngɔ bila anw na ka minɔgɔ bila anw na ka tila k'an faso ta k'a da lɛfɛ kɔnɔ k'a feere an ko n'an m'an jɔ a bɛ kɛ anw de la an seko mana kɛ min ye an b'o kɛ Mali ko la o de ye anw don video kɛ la dimi dɔrɔn de y'a to n'an donna video kɛ la tɔɲɔ dɔrɔn de y'a to n'an donna video kɛ la jamana tun tɛ tuguni o de y'a to n'an ye i y'a faamuya b'a la an cɛsiri pour que an bɛ se k'an ka jamana récupérer ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn foyi t'an bɔ nin sira in kan ni Ala n'a kira sɔnna n bɛ kɛ video kɛla ye don min na i fa man wele ba man wele faso kanu de y'a to ni ye video kɛ daminɛ tɔɔrɔ tun bɛ malidenw kan o de y'a to ni ye video kɛ daminɛ Mali tun tɛ tuguni o de y'a to n'an donna video kɛ la Mali tun bɛ janfa kɔnɔ Mali tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ o de y'a to n'anw donna video kɛ la an t'a bila dɛ fo an da joli ma an t'a bila fo an kunkolo ni piki Mali an b'a dɛmɛ fo an joli laban foyi t'an bɔ yan video ɲɛna o a ma ɲa o an sera kuma la o an ma se kuma la o an b'an jeniyɔrɔ fin Mali ko la faut que Mali ka segin a danbe kɔnɔ de yɛlɛma min fɔra a bɛ kɛ de diyagoya changement min fɔra a bɛ kɛ diyagoya an ka nafolo bɛ ka d'i ma kun min kama i b'a kɛ o ye diyagoya sinon berekɛnɛ b'an bolo yan n'an y'a dasi kun i bɛ sira minɛ yan'an ka taa ɲɛfɛ ka bɛɛ fo bafɔlenw ka foli b'i ye Zeska Mete k'i fo k'i waleɲuman dɔn Abdoulaye Samake k'aw bɛɛ lajɛlen fo Diallo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ t'u fo n ye min tɔgɔ fɔ ma min tɔgɔ fɔ en tout cas on ensemble alias Moussa le plus riche de Sonikɛra k'i fo n'o ye Moussa Sissoko ye parce que alias Moussa ka ca dɛ mais k'an bɛ Moussa Sissoko de ma sɛgɛnbali ɲinabali a kɔnɔ jɛlen don i ko kɔɔri mugu an bɛ ɲɔgɔn bolo Moussa Zeska Mete k'aw bɛɛ lajɛlen fo n'i y'a mɛn ko anw b'an sigi don o don ka video kɛ mɔgɔw de bɛ an lamɛn n'i y'a mɛn ko anw ka video bɛ ka se a seyɔrɔ la mɔgɔw de b'a partager ka an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɛnɛ ma an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na nin ko in an t'a dabila fo an da joli ma nin ko in an b'a kɛlɛ kɛ i y'a faamuya b'a la fo ni Mali bɔra nɔgɔ la don min na an bɛ nin kɛlɛ kɛ fo ni Mali jɔra don min na sinon an t'a dabila ne balimaw an sigikun ye mun ye an sigikun fɔlɔ o ye Ɲangi ka Ɲangi fo ka waleɲuman dɔn an ye video kɛ kunu nɛniw cayara a ko anw de ye Ɲangi dɔgɔya yan ko anw de ye kuma sugu bɛɛ fɔ Ɲangi ma an ko k'an bɛ segin a kan tuguni komi a ye mɔgɔw tɔɔrɔ a ye mɔgɔw sɔgɔ an bɛ segin ka Ɲangi tanu tuguni parce que a ye baara min kɛ a bɛ fɔ nin de ma ko fasoden ɲumanya a bɛ fɔ nin de ma ko faso kanu a bɛ fɔ nin de ma ko Mali joli bɛ Ɲangi la Abdou Ɲangi depuis Ala kanda ça veut dire que ma deli k'a tanu n'a tɛ ɲɔgɔn ye sira la an ma deli ka taa fankelen fɛ mais ni hadamaden ye ɲuman min kɛ a fɔ ɲuman dogobaga ye kafiri de n'an bɔra o la Isa Kaba Jakite ne yɛrɛ terikɛ an delila ka kɛlɛ yan mais a ye ɲuman kelen min fana kɛ an b'o fɔ dɛ Isa Kaba Sidibe walima Jakite Zispo a bɛ kuma renouveau la a fana bɔra ka tafu bila Kasimu Tapo ku kɔrɔ an bɛ Isa Kaba fo Isa Kaba Mali journaliste la a ɲɔgɔn tɛ yen a kunkolo bɛ baara kɛ a ka analyse nka i y'a faamuya b'a la n'a y'a déposer yɔrɔ min na hali gere tɛ se ka ta ka bɔ yen Isa Kaba a bɛ se kuma la a kunkolo bɛ baara kɛ i y'a faamuya b'a la journaliste ɲɛnama ɲɛnama don mais
fɛn min ye Isa Kaba jɛ o ye radio so ɲuman de Assimi ninnu kan ka journaliste ba ninnu bɛɛ ta ka t'u bɛɛ bila comment ça s'appelle Mali teleso in na Isa Kaba filɛ journaliste ɲɛnama ɲɛnama don a kalannen don a dɔnniya b'a la i y'a faamuya b'a la a kunkolo b'a la Isa Kaba a fana bɔra ka analyse min boli Kasum Tapo kan an b'an da don o fana la k'o walawala ani i y'a faamuya b'a la Togo président Faure Gnassingbé bɛ walima Benin président de je sais pas o fana bɛ négociation na ko sɔrɔdasiw ninnu ka bila Alassane Dramane Ouattara ninnu wulila ka taa don u kan ka taa don i y'a faamuya b'a la o président ka Faure Gnassingbé walima Faure Gnassingbé je sais pas Alassane Dramane Ouattara wulila ka se olu ma komi Assimi terikɛ de ye ale ye k'a ka kɛ Ala kama a ka wuli ka se Mali kɔnɔ u ka sɔrɔdasi 49 in bɛ se ka bila cogo min na an b'an da don o fana la u kana bila dɛ u kana bila bana jugu fura ye fura jugu ye u na k'u n'a dɔnna k'u bɛɛ jɔ poto la k'u bɛɛ kun ci k'u bɛɛ faga parce que mɔgɔ fagala i y'a faamuya b'a la Ala yɛrɛ ko k'a sara tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'a tigi faga a nɔ na mɔgɔ fagala i y'a faamuya b'a la n'i ye mɔgɔ faga kiri fila tɛ i kan ka minɛ de k'i faga o de y'a kiri ye sinon ka taa bila kaso la de k'a bila yan fɛ o bɛɛ manamana ko de i y'a faamuya b'a la mɔgɔ fagala n'i ye mɔgɔ faga i kan ka faga de n'i ye mɔgɔ janfa i kan ka janfa de a ninnu kan ka minɛ de k'u bɛɛ jɔ poto la k'u bɛɛ faga Assimi terikɛ n'o ye Faure Gnassingbé ye k'a k'a dabɔ nin ko in na ele a y'an bonya an fana y'a bonya a y'an bonya a kɛra Mali fɛ an fana kɛra fɛ mais nin ko sugu ninnu ni ninnu bilala u bɛ taa ale ka jamana de ɲagamin fɔlɔ attaque joli kɛra a fɛ yen nin waati in na attaque joli bɛ ka kɛ a fɛ parce que ani Mali tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ani Assimi ka di ni nin mɔgɔ jugu ninnu bilala o bɛ fɔlɔ ale de la u bɛ taa ka jamana bɛɛ ɲagamin u kana bila dɛ parce que ninnu ye si juguw de ne balimaw ne dara la bi ko Ɲangi ye fasoden ɲuman ye ne dara la bi ko Ɲangi b'a faso fɛ ne dara la bi ko Ɲangi ye hɔrɔn ye nin ye CDR mɔgɔw tɔɔrɔ dɛ ko bi ko an bɛ ka Ɲangi fana tanu a ye min kɛ a kan ka tanu de a ye min kɛ a bɛ fɔ nin de ma ko hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale Mali ni juguw bɛ ɲɔgɔn na waati min na Ɲangi ye politiki ko dabila Ɲangi ye taɲini dabila Ɲangi ye yɛrɛ ko dabila ka jɔ a faso jigi kɔrɔ an bɛ Ɲangi fo ka wali ɲuman dɔn a ye min kɛ nin de ye fasoden ɲumanya ye a ye min kɛ a kan ka fo ka wali ɲuman dɔn anw tɛ kafiri ye anw tɛ ɲuman dogobaga ye n'i y'a mɛn ko politiku kɛlɛ jamana de bɛ yen n'i y'a mɛn ko taɲini jamana de bɛ yen n'i y'a mɛn ko i yɛrɛ kundama jamana de bɛ yen Ɲangi y'o de faamuya waati min na kafiri wulila ka na don Mali kɔnɔ ko bɛna maliyɛnw faga ko bɛna coup d'état k'anw ka président na ko bɛna i y'a faamuya b'a la joli bɔn kɛ Mali kɔnɔ Ɲangi ye politiko kɛlɛ bila ka taɲini bila ka yɛrɛko kɛlɛ bila ka ɲɛsin faso jɔ ma ka ɲɛsin juguw ma k'u kɛlɛ an ye nin de fɔ a ye min kɛ baara ɲuman don a ye min kɛ a kan ka fo i bɛ jugu mankan mɛn o bɛ fan bɛɛ fɛ o bɛ bɛɛ kɔ o bɛɛ tɔgɔ bɛ non an t'o ye dɛ anw bɛ faso jɔ sira de kan n'i nana fara an kan ka baara ɲuman kɛ an b'a lakali o de y'anw ta ye dɛ anw ma sira fila tagama anw ko k'an faso Mali bɛ lafiya cogo min na malidenw bɛ c'est à dire que malidenw bɛ lafiya cogo min na an b'o kɛlɛ de la an tɛ mɔgɔ ko la dɛ anw tɛ sanu ko la anw tɛ wari ko la wa anw tɛ natabadenw ye an faso o de bɛ an nin kan mɔgɔ min tun bɛ fili kɔnɔ walima taafan tɛ mɔgɔ min na an nana faamuya bi k'a fɔ anw ye kuma caman fɔ a ma o ye politikiko kɛlɛ de ye an ye kuma caman fɔ a ma o tun ye an yɛrɛ dama ka ko de ye mais ni ko bilala Mali ni jamana wɛrɛ cɛ Ɲangi bɛ Mali ta i y'a faamuya b'a la ka juguw kɛlɛ a tigilamɔgɔ kan ka fo walahi ne dara la ko Ɲangi ye maliyɛn yɛrɛ yɛrɛ de ye maliyɛn joli bɛ a la i y'a faamuya b'a la a fa ye maliyɛn ye a ba ye maliyɛn Ɲangi ye halaladen ye i y'a faamuya b'a la ɲagambi t'a la maliyɛn 100% sinon caman ye sira bila nin waati dɛ caman taara fara jihadisiw kan caman taara fara mercenaires kan caman taara fara faso cibagaw kan ko Alassane ka kuran juru bɛ an na waati min na kafiriw ye marifa ta ko bɛna e ba faga ko bɛna e fa faga ko bɛna e ka dugu ɲagambi e de bɛ n'i jɔ ko kuran o ni kuran ko bɛ ɲɔgɔn sira la wa
Oni kura ko be ɲɔgɔn sira la. A ni ka juru be na de. Nga to i kana nga jamana ci wa. Ni ka juru be na de nka to i kana fa faga wa. Nyangi ma sɔn o ma. A tilala ka na ni dalu ye. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka nin ko in dɛmɛ u bɛɛ sannen don u bɛɛ saralen don o kuma tɛ wuli lɛgɛsɛ don an bɛ Abudu Nyangi fo ka wali ɲuman dɔn walahi hali n'a ye Asimi nɛni ne tɛ fɛn fɔ a ma hali n'a ye Sogɛli nɛni ne tɛ fɛn fɔ a ma o ye an yɛrɛ dama ka ko ye o ye politiko kɛlɛ ye mais n'a bilala i y'a faamuya b'a la juguw ni faso cɛ Nyangi bɛ faso ta ka juguw kɛlɛ o de ye hɔrɔnya ye Nyangi je suis fier de toi nya dɔn bi ko faso b'i nin kan nya dɔn bi k'i ye faso de ɲuman de ye nya dɔn bi ko danbe b'i la nya dɔn bi ko mɔgɔ tɛ se ka bɔ kɔfɛ ko ka ni faso kɛlɛ n'i bɛ segin k'a lajɛ sinon depuis Ala ka Nyangi da ne ma taa hakilina kelen na ma deli k'a tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ ma deli k'a majamu mais a ye min kɛ hɔrɔnya la silamɛya la a kan ka fo an bɛ Nyangi fo a dɔnniya b'i la a kalan b'i la a hakili b'i la i bɛ s'a kuma la bɔ i ka taa tugu juguw ko la tuguni i kumana o ye fan bɛɛ kɛ so ni magɔrɔni ye e ni Ala n'a kira cɛ mɔgɔ min bɔra k'a faso défend a ma mɔgɔ fa nɛni a ma mɔgɔ ba nɛni ko janfa min tun sirila Mali kan k'ale b'o janfa kɛlɛ maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na i bɛ juguw de mankan mɛn ko Nyangi bɛ fan bɛɛ fɛ masa lahara jɔn don a tɛ nɔgɔya dɛ lahara jɔn don bilahi dɔw bɛ taa jahanama kɔnɔ de jagoya Nyangi ma mɔgɔ tɔgɔ fo a ma mɔgɔ kɛlɛ a ma se mɔgɔ ma mɔgɔw de bɔra kɔfɛ ka na marifa b'u bolo ko bɛna Mali ci Nyangi bɛ k'olu de kɛlɛ ko Nyangi tun man k'olu kɛlɛ ko Nyangi tun kan k'olu dɛmɛ Mali kan juguw de bɛ ka nin fɔ dɛ lasiw de bɛ ka nin fɔ Faden Sago woloko jugu ni bɔnɛma wolow de bɛ ka nin fɔ a ma mɔgɔ fa nɛni a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ a ma se mɔgɔ ba ma a ma se mɔgɔ fa ma fa bilala Mali ni juguw cɛ don min na Nyangi b'a ka samaraw don ka kɛlɛ kɛ pour que Arasa bɛ se ka bɔ kaso la cogo min na o don aw ye tɛgɛrɛ fɔ a kun dɛ o don aw y'a kɛ Ala ye o don a y'a kɛ aw ka gidi ye mais bi fila mananiw de sigilen bɛ ko anw tigɛra Nyangi la dɛ hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min ni ne olu tɛ hakilina kelen na don min na o b'i fa nɛni o b'i ba nɛni o b'i buruja o b'i kɛ mɔgɔ sugu bɛɛ ye o de la Ala tɛ ka barika don ninnu na parce que o bɛ nkalon de kan u ta ye yeko kɛlɛ ani wariko kɛlɛ ani jɔyɔrɔ kɛlɛ o de la Ala y'u ça veut dire que Ala y'u kɛ komi bakɔrɔni a ku ma yɛrɛ sutura kuma ma se mɔgɔ wɛrɛ ma ne balimaw e yɛrɛ ni Ala n'a kira cɛ marifatigiw ka bɔ jamana wɛrɛ la o sugu dɔnnen tɛ ka avion fa fo k'a bɔn kɛlɛ kɛ c'est que maramafɛn jugu dama k'u bɛna an ka jamana danbe bɔ a la k'u bɛna an bɛɛ faga maliyɛnw sɔrɔla k'u nin di maliyɛnw sɔrɔla ka Mali dɛmɛ Ala de toute façon nin ko kɛlɛ na Atuse Nyangi la dɛ an bɛɛ jɔlen bɛ an b'a kɔfɛ an b'a soutenir ni Atuse Nyangi la dɛ k'a to nin sira in kan a ma foyi fɔ a ko a faso a ko Ala aw ko no k'a kana faso dɛmɛ ko Mali ka ci bi parce que aw danbe bɔra aw la aw ye nkalon tigɛ an bɛɛ ɲɛna aw ye wari minɛ an bɛɛ ɲɛna aw ye faso janfa an bɛɛ ɲɛna a ko fo que bɛɛ ka kɛ aw ɲɔgɔn jugu sago denw de ye o tɛ passé Ala yɛrɛ tɛ sɔn donc an bɛ min fɔ Nyangi ye taa ni baara ye race balayira de l'homme tranquille depuis Paris ça veut dire que i tɔgɔ duman ma deli ka bɔ n da kɔnɔ mais i ye min kɛ i kan ka fu kunu ye nin bɔ n da kɔnɔ a ko an tugura nin kɔ dɛ an bɔra nin kɔ dɛ an tugura nin kɔ dɛ an bɔra nin kɔ dɛ an tugura nin de kɔ ne bɛ aw ɲininka o an tugura mɔgɔ fɛn fɛn kɔ a natɔla a ye mun de fɔ k'a bɛ faso fɛ k'a bɛ maliyɛndenw ka lafiya fɛ ni taara o kɛ yɛrɛ ko kɛlɛ ni taɲini ye anw tɛ yan taɲini kama anw bɛ yan faso de kama anw bɛ yan de ka jamana segin danbe kɔnɔ ani e ko k'i kelen fɛn bɛɛ ka to e ta la e ka fɛn bɛɛ de gérer Mali kɔnɔ e ni anw tɛ don o da fɛ fɛn bɛɛ n'a waati don ça veut dire que jɔn bɛɛ n'i tile don mɔgɔ tɛ se ka kɛ Ala ye sanga ni waati bɛɛ fɛn bɛɛ ka to e ta la e de ka fɛn bɛɛ classé fɛn bɛɛ ka kɛ e sago ye waati tɛmɛna Asimi tile ni Sogɛli tile ye avec la nouvelle génération an tɛ fara mɔgɔ si kan
Domina Sakoba Dirasbach anene sigi domina ko abe Mali fait ibe kay jamana na folo suyan impote kaka kechogo la o don an farla ka na tu nana ko bachile la jon tumba bo visé na tu nana ko ayere kele jon tumbe tu ko faso o de be an ninka an te mogo ko an be ala de ko an ban faso de ko o de an taye an be nyangi fo ka wali nyuman don ne ya don bi ko nyangi halala denye ne ya don bi ko nyangi dambetigi denye ne ya don bi ko nyangi ba faso fe ne ya don ka fo ko na blala Mali ni jamana wore che nyangi te son ka faso la bla ambe nyangi fo abe ni video im partager ka se nyangi makwaras balairado che kele mi madelika ke nyangi fe nedu che kele me nyangi kele boaka fanga la nedu anaye nyuma min kemba fode nyuma ndugo bay kafiri on te kafiri on islamé wude aye minke ni Mali dembe ninke mulubaliya teke ana ni Mali dembe joni njorola billahi jugu sogo denya o teke auna a nyangi ki to ni sirainka ki to faso kanu siraka kani kofule wulu be kule sugu be jo batra lemme au be bo fora o tisila kana sira u ka baneni nye kana sira u ka faneni nye kana sira u ka papa nye I faso ta I ka jugu kele imagine mo wore ka bo jamana wore la ensu mo te I balima te I jenyo te I tu don foi oluna na do onka ni marama fen jugu ye mo mu blaka na foi ko benanga president bo place la ko benanga jamana nyarambi ko benanga fawfa ko benanga bawfa ko benanga tasmo do onga jamana la amoro sur la ki jo ka jugu kele aw de bena u joko no kote horonye horonya kora ye munye la question est là horonya kora ye munye limania folo e faso kanuye limania folo e faso joy nyanga mbi ko ni nkoina ambi deme ni nkoina e wa chewo chena seri mamba botige ya Canada faneni mate Canada baneni mate ya famia bala micro blo sangolo la I ka nyangi faneni ka baneni abesra min ka ni islamia de ni horonya de ni faso kanu de ni limania e de pala kanda ma ke nyangi fe ma ye min ka be fo aye min ke horonya do aye min ke wallahi Mali de nyuma ya do ki jo faso jigi ko la ni chukola ne tuma me ko nyangi be sonima parce que nyangi madel ka ni so la sunu deme ani ni so la sunu te fankelen fe ibe mogo de ko atara wari mine e na ye wari mine ka faso deme o basiya na ye wari mine ka jugu kele o basiya ha no e wari dinema so la sunu nana so la sunu bora Côte d'Ivoire Canada Mali kono no ye wari dinema be marfata ko be ça veut dire que ko be fara ko be fara e mogo munu be fanga la bin ko be ka sara de ko ka faso jo mogo munu be fanga la bin ko wari be ka duma ko ka faso jo ni nyangi sarala il a ton problème ga cheka fono da blanc de sono bloqué tout ko munya to bizarre no sukuna ibe fono da blanc ni kene mande bi kuna kalata kataka buri ntika fono kundo mena ya so nebe ka kuma mi fote ka bema mi wolenti donga srati la a ibe fono da blanc sono bibla kene ma fratala et si c'est moi mais quand façon de défendre une façon au canou de bena morgane qu'il faut nda folu wa bela jela be kerebla Abdoulaye Samake zeska mete nyangi minka kanga fu wa wul mamanga fu wa nyangi fabe kaneni fambe fe nyangi babe kaneni fambe fe muro munu tu nyangi ke alaye ka nyangi ke kiraye ka nyangi ke kwa gidiye olu de siglembe be ka nyangi boruja atama suma fui amu fane na mu banene amu ka na folo sha ka fui masuma ko mo wora de bora ko fe kana bi anga jamana ka nyangi ko de teke ale nyana ale bejo aka jamana jigi koro de ka jamana deme ka faso deme jugu kana sa faso la jamana wora ta le bolo ni malite
nyangi nen kunfle e masa ni ne sigi ka maliden do laje wallahi ibe kasi ni ne sigi ka maliden do laje dabali banko do billahi makarta ko ne ra ko bolo tu yera bolo tu ni quoi o be drogu de ta voix mun bonnet de binu kan wa mun ta tien de serment ne ko ma foi famala ni wati e politiko kele surasi binani ani kononto do yera ba ko surasi biduru una kunte flaye una kunye kelen de mali kono ka asumi boa place la kanga jamana nyagambi ni jamana kono do nyu joka jugu kele o fabe nono babe nono ambeta rojume abe keri blade kafiri dobe avec la tête de mort blanc abe keri bla et comment ça s'appelle tanti kadia tout ça connaît abe keri bla jugu sago dobe abe fait kanga vidéo saboté parce que mbeka 1000 fois amandi aller aya onga pasi bien mine kanga pasi be barka ban a mo fla munumbe kanal la joko lu fana kanal la joko anga sigiso kono ta anga na faso debe ala te son kirate son amba faso défendre kafiri mafiru ala jugu nyangi tani barai wallahi ne dari labi nyangi ne soni yebi nyangi wallahi ne ya dombi ko na blala faso ni jugu che kibi faso fe ibi faso deme e wa ibi jojo la abulu nyangi ne ya valide bi wallahi ni nyoma ça que asimi nunu de ibeka boy comment ça s'appelle nyangi et ibeka murode nyangi depuis ala kada bebeka ka côté de là mais ni ko sugu kana nyangi ki jo jamana jigi koro amugo manchade do be febi asimika sa do be febi sogali ka sa do be febi aras balaira ka sa do be febi jiwo katani maliye parce que lu kan nam bona lu sagote ka soro awon de kera sababu ko ka nyamogo gen mo munu tume milliard do makalo la lu te mali feote sabe que ote ala feote kira feote mali febi o lu be febi mali dem de ka sa buba fane na nyokono ni ne re buba fane o re hina de benela mo mi nya bato mali kono ka fatui kaka veuti tui kaka katkati tui kaka logement soso tui kani sigi de kwa lebe karim keita deme kwa lebe be ka deme be ka be lahara e o e kunango ya de sabe ko e tachie danye ko o e labanko jugu ya danye e ka wari mine ya famia bala ki ka logement soso soro ki ka veuti soro ibe ka rebe lahara ne tumbole tungwangi dabo maliko bela ka sira wareta meni danga be moko ibe son ko bema wa femi be ni danga de nunu ko abe kula de arasa kono tagato do kasola nya fo be zamil bitare plenty do arasa be deli la suni tle arasa be kasi la suni tle e wa zamil te sega ko fe aye mo nani de bloku ka zamil bital teli kwa ka ke ala kama kwa ka ke kira kama kwa te ni nyo fo tuguni aneko zamil bitar kana blade ni ya bla mulu bale awore be kila minte niye parce que ata yere bulu atata yere abe jonya juru de la saralendo abak ça veut que aba wulu ya kan fodi ni ya mo ka wari mine ba mana kan fo frata la kafiri ala jugu mo langolon ni nunu tun boira Côte d'Ivoire kana au baw fara billahi atun teke nunu fe ni nunu tun ala mewe ala kana nunu sago kede faso den jugu munun be ala kana sago ke malion ma flanini kele an fana baw be sutura cogo mina mali tunte mali dambe bora la nga nafolo be sona fanga jugu temene fe an ko kanga fara nyogon ka ni mali lafera mogo te dulo mogo la tuguni ni mali lafera mogo teta mogo deli tuguni ni nya mogo nyuma surola a bebe lafia o de anga hakili naye me ekele che o te jamana bonogo la jamana nafolo ka suya ya famia bala ka klateru ni je nyogo ni nyogo che ka ke gato yi anko ko de ka dabla wari be ka di kumin kama ka ke oye aka do emploi la aka do kenea la aka do sira la aka do kalana beka lafia ama foi nyini ni nte foi na kera ke chokola mo teta faransi
mɔgɔ tɛ taa yan fɛ mɔgɔ tɛ taa Côte d'Ivoire an bɛ to an fa dugukolo la baara bɛ yen kɛnɛya bɛ yen lakana bɛ yen an bɛ ka taa jamana wɛrɛ la mun de la ka taa hɛrɛ ɲini ni hɛrɛ b'an yɛrɛ bolo an bɛ taa min anw ka kɛlɛ de ko wari in ka k'a kɛcogo la i ta kun ye min ye baara kɛ tiɲɛ kan i bɛ hasididenw de nantankolon k'o bɛ tugu bɛɛ kɔ an tɛ tugu bɛɛ kɔ dɛ an bɛ Mali de kɔ fo lahara an bɛ Mali dɛmɛ fo an joli laban nin sira in foyi t'an bɔ nin kan ayiwa nin ye Ɲangi ka yɔrɔ ye Ras Balayira kumakan don depuis Paris a b'a yɔrɔnin tigɛ k'a di Ɲangi ma k'a kana nin sira in bila dɛ ayiwa jugu ninnu y'a faamuya b'a la dalu fɛn fɛn b'a bolo jugu ninnu kan k'a bɛɛ da mɔgɔ minnu fɔnna n'i ko k'o sera e ma k'o bɛ wari di e ma k'i ka faso janfa walahi Ɲangi an b'a ɲini fɛ ala kama kira kama hali ni yɛrɛ tɛ se ka taa dalu de an ka faamaw ma u ka t'u tigilamɔgɔ minɛ k'u don kaso la n'i tɛ fɛ k'u wayiba parce que faso si jugu bɛɛ kan ka faga de faso denlankolon bɛɛ kan ka minɛ de k'a bɛɛ don kaso la nin denlankolon minnu bɛ Bamakɔ u ka jugu ni Yada Agali ye u ka jugu ni Amadu Gufa ye u ka jugu ni Furahunɛ ye an bɛ ka jadisiw kɛlɛ cogo min na an kan ka sokɔnɔ juguw fana kɛlɛ o cogo la an bɛ ka jadisiw kɛlɛ cogo min na an bɛ ka jadisiw faga cogo min na an bɛ ka jadisiw mago sa cogo min na sokɔnɔ jugu ninnu fana kan ka kɛlɛ o kɛlɛ cogo de la parce que u bɛɛ ye kelen ye Suleman Sani Demba ye olu de bɛ kunnafoni di jadisiw ma olu de bɛ ka jadisiw ka baara kɛ olu de bɛ ka jadisiw ka kuma lase yɔrɔ la u ka kuma tɛ se yɔrɔ min na i y'a faamuya b'a la hali ni Asimi ma se k'u minɛ population kan ka jeni yɔrɔ fi mɔgɔ fɛn fɛn mana molobalidenya ta k'a ɲɛsin faso ma k'a minɛ k'a bila kɔrɔ fara saba k'a tigɛ paga tɛ bɔ a la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile ayiwa Ɲangi i yɛrɛ ka kuma la i ko dalu b'i bolo dɛ o sera e fɔlɔ de ma k'a bɛ kalo 3 kalo 4 kalo 6 ɲɔgɔn bɔ k'i ka fara olu k'aw ka faso ci i ma sɔn k'i faso labila i ma sɔn ka fara juguw kan i ko k'a preuve bɛɛ b'i bolo a vocal bɛ yen a audio bɛ yen a video bɛ yen nin fɔra dɔrɔn Buba Sumaworo a siranna ka bɔ k'i kali ko Côte d'Ivoire ma wari d'ale ma jɔn y'i ɲininka o la Côte d'Ivoire ma wari d'i ma mais Karim Keita ye wari d'i ma sɔsɔ cogo t'o o la Côte d'Ivoire ma wari d'i ma mais fanga kɔrɔ mɔgɔ ninnu de tun b'i balo i tɛ se k'i kali o la dɛ Côte d'Ivoire bɛ wari d'e ma k'a da kun jumɛn de kan lagasa Buba Sumaworo den min ka wolo kɛra fu ye den min kɛra ba bolo doni ye den min n'a ba tun y'a dɔn k'a bɛ laban nin cogo la a wolo don a tun b'a sen jɔ a kan na k'a kan kari ka fili kabinɛ kɔnɔ i ba bɛ sa i kɔfɛ i tɛ se ka t'i ba su don i ba bɛ sa i kɔfɛ i tɛ se ka t'i ba kun da i ye mun sɔrɔ nin na foyi nin bɛ mun lase i ma foyi i tun bɛ mɔgɔ minnu k'olu sara i tun bɛ mɔgɔ minnu k'olu bolila ne tun bolo nafolo sonyɛnen min tun b'i bolo ni barika tun b'i la ni danga tun t'i kɔ i tun bɛ to Mali kɔnɔ ka boli ka VUT kɔnɔ ka i da i ka logement social kɔnɔ k'i ka wari k'a dun i y'a faamuya b'a la k'i gɛrɛ tɔgɔtigiw la k'i gɛrɛ duwawudenw na k'i gɛrɛ mɔgɔbadenw na i y'a faamuya b'a la pour que i bɛ se ka lafiya mais ala ye mɔgɔ min bonya ne ko k'u b'o dɔgɔya i bɛ taa min ala ye mɔgɔ min layɛlɛ ni k'i b'a lajigi i bɛ boba caman de kɛ a tigi tɛ jigi dɛ parce que ala sɔn don mɔgɔ sɔn tɛ a Ɲangi bɔra k'a fɔ a ko mɔgɔ minnu bɛ ka nin jugu ninnu dɛmɛ k'u saralen don a bɛ n'i jɔ ko ale ye numu ye Ɲangi ye fula ye n'a y'a sɔrɔ ale ni ko jɔn de tɛ ale ni Ɲangi cɛ ko Ɲangi ye kuma min fɔ ale ma ko ale ka taa fɔnɔ jahanama kɔnɔ dɛ ale ka taa ala mago bɛ kafiri la wa kafiri ka bɔ k'i kali ala ka sira b'i la zon bɛ bisimilayi dɔn alimami bɛ bisimilayi dɔn ni kalili tun bɛ fɛn kɛ mɔgɔ la san b'a sɔrɔ maliyɛn tilankɛ bɛɛ sara parce que tilankɛ bɛɛ bi t'i jɔ walayi bilayi ala kota kira kota t'i mago la bɛɛ kafiri a tilankɛ bɛ mɔgɔ lankolon yanni ka t'i kali ko Côte d'Ivoire ma wari d'i ma i kali ko Karim Keita ma wari d'i ma jugu minnu bɔra Côte d'Ivoire ka na Mali kɔnɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ Karim Keita sen b'a la Bubu Sise sen b'a la Cɛma Ibɛri Kulubali sen b'a la olu de bɛ ka wari di e ma e ye siɲɛ joli kɛ
Côte d'Ivoire i bollen ka bɔ Mali kɔnɔ mun de b'i bolo Côte d'Ivoire i fa bɛ yan i ba bɛ yan i somɔgɔ bɛ yan Karim Keita de bɛ yen a bɔ i ka kuranɛ ta k'i kali ko depuis Ala k'i da ko Karim Keita ma wari d'i ma ko depuis Ala k'i da Karim Keita m'i bila kojugu la k'a firi Ala jugu nantankolo e sera ka wulu yɛrɛ k'i tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ c'est même pas la peine Bassa Tori n'i y'a ta ka bila nin tabali sanfɛ a bɛ bin Buba Fane Tori de n'i y'a ta ka bila nin tabali sanfɛ a bɛ bin barikanta nantankolo i bɛ se ka Bassa pousser Bassa i bɛ se ka Bassa dɛmɛ a bɛ yɛlɛ mais ni k'i bɛ Tori dɛmɛ k'a ka yɛlɛ kogo la a tɛ yɛlɛ a bɛ bin e ka wolo kɛra fu de Buba Sumaworo lagarlagatɔ daji bɔ bɔnɛma wolo denlangolo ka bɔ kana dɔ fara malo kan ka bɔ kana dɔ fara jugusago denya kan ka bɔ kan'i sigi a malo kɛnɛ kan k'ale bɛ bɔ ko k'i kali ɲangi i tɔgɔ fɔ wa a y'a fɔ ko Côte d'Ivoire ye wari d'i ma wa a m'i fa tɔgɔ fɔ a m'i ba tɔgɔ fɔ e bɔ kun k'i kali il y a quelque chose ne b'a sereya diɲɛ kɔnɔ yan n bɛ taa sereya lahara n bɛ n jɔ a conséquence kɔrɔ hali lahara Karim Keita ka wari b'i kɔnɔ ni Karim Keita ka wari t'i kɔnɔ ne yɛrɛ ka k'a ɲɛ c'est à dire que n ka ɲininkali fɔlɔ ka bɛn a ma lahara jɔn don Karim Keita ka wari b'i kɔnɔ n bɛ jɔ a conséquence kɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan ka jɔ a conséquence kɔrɔ lahara Ala ka kɛ ɲininkali fɔlɔ ye lahara Karim Keita ka wari b'i kɔnɔ bɔ k'i kali e bɛ ka nin jugu ninnu dɛmɛ fu de yan Batra Lemme miliyari t'e bolo foyi t'e bolo e ka boli ka bɔ Mali la i dalen bɛ so kɔnɔ ten hali i tɛ se ka bɔ jɔn de b'a so sara du b'i bolo yan wa mun de b'i bolo pas para faso zonden ninnu de bɛ ka aw financer aw bɛ ye ko kɛlɛ min na aw bɛ faso zonden ninnu de ka baara la a sera nin ma a sera nin de ma mɔgɔ halakilenw Ala b'aw sago kɛ yan n'i ye Buba Fane bi fo a hinɛ b'i minɛ n'i ye Buba Fane bi i y'a faamuya b'a la jigi ça veut dire que kumasuluw dan quoi a ba bɛ kasi sugu bɛɛ la a den de sigilen bɛ nin jugusagodenya la réseau sanfɛ Mali ni jamana wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na nantankolo ninnu ado photo bɛ partager jadisuw photo bɛ partager i y'a faamuya b'a la sɔrɔdasi 40 kɔ in olu photo bɛ partager k'olu bɛ sɔrɔdasi ala Maliyɛn den dɔw don k'olu bɛ juguw dɛmɛ Mali kan ɲangi ma sɔn o ma min kɛ ɲangi fa bɛ ka ɲɛ nangi ba bɛ ka nɛni c'est une honte la déception totale Ala kana aw sago kɛ Ala kana hɛrɛ kɛ aw ye laɲini min bɛ aw la maliyɛndenw ka sa Ala kana aw ka laɲini sabati laɲini min bɛ aw la maliyɛnden bɛ mago ka sa Ala kana aw ka laɲini sabati diɲɛ kɔnɔ Asimi ma fila ɲini ko Mali ka se ka danbe kɔnɔ jamana bɛɛ b'i ka intérêt de défend a nalen ni bi cɛ i bɛ ka tile la terrain tun tɛ yen an ye terrain sɔrɔ a nalen ni bi cɛ i bɛ ka tile la minɛn tun tɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ an ye kɛnɛya sɔrɔ a nalen ni bi cɛ lakana bɛ ka sɔrɔ a nalen ni bi cɛ jamana nafolo tɛ ka suɲɛ a nalen ni bi cɛ Mali bɛ ka se ka danbe kɔnɔ nin cɛkɔrɔba dati bannen bo farala ninnu o y'an ka nafolo bɛɛ suɲɛ bɛɛ ɲɛna o y'an mago sa diɲɛma bɛɛ ɲɛna o ye anw danbe bɔ an na diɲɛma bɛɛ ɲɛna o ye anw kɛ falatɔw ye k'anw kɛ yatimɛw ye k'anw kɛ gɛribuw ye k'anw kɛ falatɔw ye tunga la ninnu ma miiri ni anw ka kɔngɔ ye u ma miiri n'anw ka gɛlɛya ye u ma miiri n'anw ka tungarataga ye u ma miiri n'anw ka kɛnɛya ye u ma miiri n'anw ka lakana ye u ma miiri n'anw ka kalan ye jamana impôt fɛn fɛn tun bɛ ka sara o tun bɛ ka bɛɛ kari u kɔnɔ a dalilu bɛ kɛnɛ kan sɔsɔ cogo t'a la a n'an y'olu kɛlɛ aw nantankolondenw maamugu talen k'u bila maaforo kɔrɔ saraka wulu ninnu k'aw bɛ n'aw jɔ dɛ ko aw bɛ Maliko de la ɲamaden waati min na buwa tun bɛ ka wari di ma fantanw tun tɛ yan waati min na buwa tun bɛ ka wari di aw ma kalan tun bɛ Mali kɔnɔ wa waati min na buwa tun bɛ ka wari di aw ma lakana tun bɛ yan waati min na buwa tun bɛ ka wari di aw ma o don maliyɛnw tun tɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ ɲangi fo ka waleɲuman dɔn i bɛ sira min kan to nin sira kan hali ni tiri jɔ TGV de ɲɛ terrain min ka bon ka tɛmɛ Faransi terrain bɛɛ kan ni tiri jɔ ɲɛ hali ni TGV y'u gosi i bɛ wuli k'i jɔ i y'a faamuya b'a la k'i ka duloki ka poussière bɔ a la dɔrɔn ka sira minɛ ka t'i ka ci la i bɛ sira ɲuman de kan ka Mali dɛmɛ ka juguw kɛlɛ i ma sɔn abada ka don juguw jigi kɔrɔ i ye sari kɛ ka jamana de ta
ka kafiru kɛlɛ a binyangi fa bɛ ka nɛni a ba bɛ ka nɛni fu falaki olu sago tun ye de mɔgɔ minnu bɔra Côte d'Ivoire sɔrɔdasi 49 nyangi ka olu dɛmɛ nyangi ka olu tanu nyangi k'a fɔ ko olu tɛ mɔgɔ jugu ye nyangi k'a fɔ ko sɔrɔdasi 49 min bɔra Côte d'Ivoire nyangi k'a fɔ ko non ko tun bɛna Mali jɔ de ala jugu depuis 2019 ninnu bɛna u b'an faw faga u b'an baw faga o bɛ don Mali kɔnɔ cogo min ka d'u ye ka na maramafɛn juguw di jihadistes ma ka ogosago ci su fɛ ka munduru ci i y'a faamuya b'a la ka fan bɛɛ ci olu minɛna bi janfa la ne bolo maliyɛn den bɛɛ kan ka t'u minɛ de k'u ɲimi ɲimi maliyɛn den bɛɛ kan ka t'u minɛ de i y'a faamuya b'a la k'u coup d'état d'u ma k'u démonter k'u couper i y'a faamuya ça veut dire que maliyɛn population bɛɛ yɛrɛ tun kan ka bɔ fanga kana ninnu sɔrɔ bolo kan k'u bɛɛ faga walima Asimi ninnu tun kan k'u bɛɛ faga depuis o ye Ado wele Ado k'a ka mɔgɔ tɛ ka MINUSMA wele ka comment ça s'appelle ka ONU wele olu bɛɛ k'u ka mɔgɔ tɛ waati min na dɔrɔn Asimi ninnu tun kan k'u bɛɛ minɛ k'u bɛɛ faga waati parce que mɔgɔ si ma sɔrɔ k'a fɔ k'olu ka mɔgɔw don o tun y'u faga waati de o tun y'u si jugu den tun waati de walayi ni ne tun bɛ Asimi ninnu place la depuis Asimi weleli kɛ Ado ko Alassane Dramane Ouattara ko k'ale ka mɔgɔ tɛ k'ale ma mɔgɔ bila ka taa Mali la a ye MINUSMA wele MINUSMA ko k'olu ma mɔgɔ bila ka taa a ye ONU wele ONU ko k'olu ma mɔgɔ bila ka taa o waati de tun y'u bɛɛ faga waati ye k'u bɛɛ da k'u bɛɛ kan tigɛ o kuma tun t'a kɔfɛ parce que dalu b'u bolo a bɛ fɔ nin de ma ko mercenaire mɔgɔ ma sɔrɔ k'a fɔ ko ale ka mɔgɔw don u bɛɛ faga waati tun y'o de an bɛ tɛmɛ o la Nyangi halaladen muso ɲuman den maliden ɲuman Nyangi min b'a faso fɛ Nyangi min ja Nyangi ɲɔgɔn faso de ɲuman tɛ yen politigiw kɛlɛ n'a bilala Nyangi ni mɔgɔ si cɛ ne ka kuma t'o la mais ne y'a dɔn bi ko Nyangi b'a faso fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'a ka di Nyangi a ka Asimi Buruja n'a ka di a ka Sogɛli Buruja o y'an yɛrɛ dama kan k'o ye politigiw ko kɛlɛ o ye taɲini ye mais n'a bilala Mali ni jugu cɛ Nyangi b'i jɔ Mali jigi kɔrɔ ka juguw kɛlɛ wallahi o ye ala tanu ye o ye fɛn belebeleba ye o ye limaniya fɔlɔfɔlɔ ye Nyangi je suis fier de toi nin d'a kɛ cogo ye wallahi n ka foli b'i ye i ye min kɛ a diyara n ye a bonyana n ma i ye min kɛ a diyara n ye bi a bonyana n ma kana nin sira bila dɛ politigiko kɛlɛ o bɛ na an yɛrɛ dama bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o bɛ na taa ɲini o ye dɔw taalan ye o si tɛ ɲɛ sira la min bɛ ne nin kan o ye faso de ye a n'i ye faso ta dɔrɔn i n'an bɛ bɛn mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ka na bin an kan ka bɔ jamana wɛrɛ la ka na bin an kan Nyangi ko olu kɛlɛ Nyangi ba nɛnikun filɛ a fa nɛnikun filɛ masa an bɛ tɛmɛ o la an bɛ na Kaba Jakite Kaba mun yɛrɛ n t'ale jamu in dɔn quoi a bɛ baara kɛ renouveau la a fana ye baaraba dɔ kɛ an bɛ Kaba fo ka wali ɲuman dɔn a ye Kaba lamɛn. Tali kɛ maître Kassim Tapo kan maître Kassim Tapo min ni ale kɛra constitution révision constitutionnelle dɔnniba tabaga ye a yɛrɛ taara débat la a y'a fɔ ko plus que nécessaire bibi in na an bɛ don min na komi bi o wagati o tun ye 2017 ye ko foyi ma ɲi fɔ an ka sariya sunba ka falen dɔ an tɛ a banna ka falen dɔw don a la o maître Tapo kelen de ko bi ko foyi tɛ an ka constitution na k'a ka ɲi k'a ma foyi ma an ka falen a la Konate ye min fɔ ka fara o kan o ye k'a fɔ maître Tapo bɛ boli banfila fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a b'a arranger wagati min a b'a ka droit dɔnnaya banfila don a kana ka kuma n'a b'a arranger kuma min a bɛ politique mɔgɔya banfila don a kana ka kuma ka sɔrɔ yɛrɛ kana ɲina ko Adama vice président dɔ don mouvement politique mɔrɛma o fana ni ɲɛmaaba don donc a bɛ boli la ni fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a ka kelen ta k'i jɔ an ka sɔrɔ ka kuma n'o y'a sɔrɔ a bɛ k'a fɔ en tant que homme politique o la o débat bɛ kɛ à un autre niveau n'o kɛra an b'o o politique fɔ nka a kun invitera yen nɔ en tant que homme de droit n'i ye homme de droit i bɛ droit kuma de fɔ i b'i ka parti nin yɔrɔ to yen parce que sentiment min bɛ ale la bi bi in na parti tɔgɔ la o ye k'a fɔ transition ɲɛmɔgɔw bɛ fɛn o fɛn kɛ hali n'o tɛ Adama ka position ye mais lui personnellement aujourd'hui il fait partie de la branche radicale de l'Adema olu tɛ o ko soutenir donc ni i nana en tant que homme de droit bɛ kuma sariya ye mun fɔ ka dan o ma
mais ni ni fla ɲagami ɲɔgɔn na i ka position politique ani fɛn i bɛ mɔgɔw dɔ fili la ani fɛnɛ ale ka passe bɛ niveau donc bɛnbakɛ ko la adama mɔgɔw ka sigiyɔrɔ la parce que a kɛra i b'a fɔ ko labɛn dɔ kun sabatilen don mɔgɔ min bɛ a fɔ ka taa sira wɛrɛ kan mɔgɔw tun bɛ minnu bɛ ka lagosi ta k'o sira donc bɛn ma se ka k'a la mais kuma ye min ye bi o ye ka fɔ kuma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ min nɔfɛ bi révision constitutionnelle Mali kɔnɔ c'est nécessaire ou pas ne b'o ɲininka kelen de kɛ mɔgɔw la an bɛɛ ko jamanakuntigi fɛn fɛn nana depuis 2013 fo bi k'a bɛɛ y'a tenté ka révision constitutionnelle walima constitution yɛrɛ falen siɲɛ kelen ko a ma se ka kɛ o bɔlen kɔ yen nɔ fanga dafiri fɛn fɛn kɛra fanga dafiriw kelen na kɔnɔ i bɛ kuma min mɛn ka caya an yɛrɛ k'an ka sariya sunba falen an yɛrɛ k'a kɛ tan an yɛrɛ k'a kɛ tan maliyɛnw ma ban sariya sunba falen ma tile kelen mɔgɔw bɛ amalgame k'o fɛn in ɲɔgɔn ko maliyɛnw de ma sɔn maliyɛnw tile kelen ma ban sariya sunba falenni ma o fɛ maliyɛnw banna min ma sariya sunba falenni ko kuma mana fɔ fɛn minnu bɛna ka na don a kɔnɔ maliyɛnw t'u yɛrɛ ye o de kɔnɔ n b'a misaliya d'i ma parce que Alpha Umaru Konare ninnu ni fɛn ninnu tɛ o y'a sɔrɔ n tɛ kunnafoni di la mais min kɛra an tɛ a banna la kɛlɛ tun ye jumɛn ye ko yɔrɔ dɔ b'a kɔnɔ ko furu bɛ tɔnbɛ mɔgɔ fila de ni ɲɔgɔn cɛ an ko mɔgɔ fila n'i ko ko mɔgɔ fila o cogoya la ten tɔ cɛ ni cɛ dɔ bɛ wuli don la k'o tilen ka taa mairie la k'olu bɛna t'u ka furu siri k'an ko n t'o yɔrɔ la tilen an k'a kɛ cɛ ni muso ye o jɛlen don yɔrɔ ye jumɛn tun b'a kɔnɔ mɔgɔw ko an fɛ bi na ko dɔ kan ka bɔ jamanakuntigi fanga la nka an tɛ a banna u ye révision constitutionnelle min proposé fanga min tun bɛ jamanakuntigi yɛrɛ la o tun ka girin ka tɛmɛ kɔrɔlen min b'a la kan donc o damadɔni de bɛ yen mɔgɔw ko awɔ constitution falenni ka d'an ye dɛ nka fɛn minnu bɛ aw na ni nin proposition min ye ni maliden yɛrɛ m'a sɛbɛn fo tubabu dɔ de y'a sɛbɛn min tɔgɔ ye ko maître Sekaldi an ko k'an t'o de fɛ ko ka maliyɛnw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan o ka dɔ sɛbɛn min bɛ na an yɛrɛ image la o de kama Umu Jara anw kɔrɔmuso y'a yɛrɛ sɔrɔ a sɛbɛnbagaw cɛla i b'a fɔ ko Bazumana Baga y'a yɛrɛ sɔrɔ hymne national sɛbɛnbagaw cɛla cogoya min na o de la bibi na la nécessité est là ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ moi je suis partant pour l'écriture d'une nouvelle constitution du Mali k'a koron k'a bɛrɛbɛn taillé sur mesure ka kurukanfuga kɛ en lettre d'or a kɔnɔna la tabarikala Youssou an bɛ min fɔ Asimi ninnu ye o ka ni mɔgɔba ninnu ta dɛ Kaba Jakite ninnu ye mɔgɔbaw de ye Kaba Sidibe mɔgɔbaw don aw ka ninnu bɛɛ bɔ renouveau la aw ka t'u bila hors thème na a ka jɔyɔrɔba di ninnu ma ninnu walahi i ɲɛ bɛ Kaba in na dɔnniya b'a la i ɲɛ bɛ Kaba in na mɔgɔ ɲɛnama don dɛ ne ni Kaba kɛlɛla ya o y'an yɛrɛ dama ka ko ye mais n'a ye ɲuman min k'an b'a fɔ dɛ ka Kaba fɔ nin yɔrɔ la ka wali ɲuman dɔn a ye min fɔ tan do kelen t'a jɛ bilahi n'an bɛ ka taa fasoden ɲumanw bɛ dɔn ka taa quoi an ye Kaba ninnu kɛlɛnin de la k'u ka sira ɲuman ta an ka taa alhamdulillah bi o bɛ sira ɲuman kan an b'u fo k'u wali ɲuman dɔn aw yɛrɛ tulo b'a la an tɛ a banna waati nin Kasum Tapo kelen de ko k'a bɛ anw ka sariya sunba yɛlɛma fo an bɛɛ bɔra o kama o tun bɛ fɛ ka mun don a la PDA cɛ ni cɛ ka furu ɲɔgɔn ma muso ni muso ka furu ɲɔgɔn ma an bɔra o kama k'u gɛn a sariya ma se ka appliquer a bi mɔgɔ sɔrɔla i y'a faamuya b'a la maliyɛndenw ka laɲini ye min ye k'a b'o sariya sigi Kasum Tapo bɛ ni jɔ ko tɛ se ka kɛ o de la Kaba ko banfula fila de b'a kun na sira fila tagamabaga n ko ala ka barika don Facebook dabaga la nkalon tɛ tigɛ tuguni cɛkɔrɔba ninnu o jogo n'u ko k'u bɛ sɔsɔli kɛ dɔrɔn an bɛ na n'a ye n'u ko k'u bɛ sira ye fara dɔrɔn an bɛ na n'u jogo ye n'u ko k'u bɛ c'est à dire que k'u bɛ na dabiri an da la dɔrɔn c'est à dire que an b'u sigi u bo kan Kaba Sidibe wallahi ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ Kasum Tapo nafigi don Kasum Tapo ta tɛ Maliko ye Kasum Tapo c'est à dire que jugu sago don le petit taille ne y'a fɔ k'i da bɔ politique la i ye wari minnu suɲa n'o ye 16 milliards ye i ka taa dun i fɛrɛ ma i k'i da bɔ Maliko la i nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la bɛɛ tigɛlen b'e la Kasum Tapo n y'a f'u ye yan ka dɛsɛ k'i dɔgɔya i bɛ n ka video bɛɛ lamɛn n k'i sen bɔ politique la ni hɛrɛ b'i kɔ i k'i da bɔ Maliko la ni hɛrɛ b'i kɔ i tɛ nin ye panpan na komi tinɛni danga min b'i kɔ bila a bɛ ku i la kara min b'i kɔ bila a bɛ ku i la i t'i da bɔ Maliko in na i tɛ taa tunga la
iti sigi yɛrɛ ma wallahi ni maliyɛn dɔw y'i minɛ ni sen i m'a fɔ ko i ka kulukuluba bɛ faga i m'a fɔ ko i ka so jeni bilahi n'o y'i ta i tɛgɛ ma ni sen bilahi o bɛ koda e ka garankɛ ma min da b'a golo kan wallahi an bɛ kaba fɔ nin yɔrɔ la nin de ye journalisiya ye ni mɔgɔ filila bonya tɛ si tɛ kɔlɔsi tɛ vɛsi tɛ karavɛti tɛ ni mɔgɔ filila journaliste en tant que journaliste n'a da kɛnɛ kan ni mɔgɔ ye sira bila en tant que journaliste n'a tiɲɛ yira mɔgɔw la kaba i ka nin vidéo ne y'a partager 1000 fois de kaba ka nin vidéo n y'a bila groupe 1000 ni kɔ de kɔnɔ nin de ye journalisiya ye ni mɔgɔ bɛ nkalon kan n'a ka nkalon jɔ a ɲɛna bɛɛ ɲɛna ni mɔgɔ bɛ fili la n'a ka fili fɔ mais journaliste ka tugu mɔgɔw kɔ komi wolo la ko kala kaba bienvenue dans les générations des races balayera kaba Sidibé et le nouveau kaba mais ko kelen bɛ o dimi bɛ na dɛ bubu ka radio so in wallahi ni se kene ni se tun bɛ ne quoi ne yɛrɛ tun bɛ radio so dɔ dayɛlɛ ka kaba ani sori ninnu ta ka t'u bila radio so kɔnɔ ka bɔ bubu ka radio so in kɔnɔ quoi n y'o fana fɔ o tɛ bɛn kaba ma bubu t'a dɔn bubu de b'a financer bubu de b'a sara wallahi kaba ninnu de journaliste ye a tɛ Asimi kɔ dɛ kaba yɛrɛ ka kuma k'olu ye opposant de ye mais ni tiɲɛ nana o bɛ tiɲɛ fɔ c'est comme ça o de cɛ ni mɔgɔ kɛra nin cogo la dɛ i ko bɛ diya ne ye de k'a sɔrɔ i ma wari di yan k'a sɔrɔ i ma sanu di yan k'a sɔrɔ i ma ji di yan ni mɔgɔ kɛra hɔrɔn ye n'i ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn o de ka di anw ye parce que anw ye tiɲɛtigiw de a kaba ani ɲangi o ye baara min kɛ o kan ka fɔ ka kaba fɔ ka waleɲuman dɔn i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ n'olu bɛ fanga la walahi o mako tɛ malidenw na n'u bɔra fanga la u bɛ n'u sigi n'u da nɔgɔlen ye an bɛ mali fɛ dɛ sariyasunba kana yɛlɛma dɛ sariti kota sariti wuluden sariti min bɛ yen k'an bɛ sariti min ma wuluden sariti kolonden min bɛ yen an b'a falen bɛn an b'a falen sini Asimi bɛ to jamana kun na pa paga tɛ bɔ a la n'aw ta ye maliko ye maliyɛnden fanba bɛɛ bɛ Asimi fɛ pour que aw tɛ to malidenw kɔ n'aw ta ye maliko ye n'aw bɛ maliyɛnw bonya pour que aw tɛ to malidenw kɔ aw bɛna jamana mara mɔgɔ minnu kama olu bɛɛ ko Asimi pour que e bɛ n'i jɔ ko constitution ko Asimi tɛ se k'i présenter dɛ sariti y'a fɔ dɛ sariti batara lɛmɛ o mun sariti kolonden aw yɛrɛ ye sariti min sigi ministre tɛ se ka taa kaso la hali n'a ye sonyɛni kɛ ministre tɛ se ka minɛ hali n'a ye sonyɛni kɛ ministre tɛ se ka minɛ hali n'a ye faso ci aw bɛ tila ko aw b'an ka constitution falen an tɛ a banna waati k'aw bɛna cɛ ni cɛ ka furu ɲɔgɔn ma muso ni muso ka furu ɲɔgɔn ma ka na kafiriya ka na o walankata anw ka jamana kɔnɔ an y'aw gɛn o la an ma se k'o sariya sigi e bɛ n'i jɔ bi anw bɛna sariya kura sigi an bɛna hɔrɔnya don a kɔnɔ ka na danbe don a kɔnɔ ni mɔgɔ ye sonyɛni kɛ hali n'a kɛra san 100 de i ka taa kaso la ni mɔgɔ ye kojugu kɛ tolérance tɛ yen sariya kura min bɛna sigi a bɛ taa maliyɛndenw jimi sira fɛ zone ninnu t'o de fɛ an bɛ kaba fɔ nin yɔrɔ la ka waleɲuman dɔn voilà ka kaba fo ka waleɲuman dɔn Isa Kaba an ka foli bɛ nin de journalisiya ye a ye nin de kɛ n'a ye nin kɛ mɔgɔ si t'aw dɔgɔya i ni Fanta mun yɛrɛ min bɛ kumi kɛrɛfɛ ko Fanta fɛn dɔ voilà musonin min bɛ kumi kɛrɛfɛ walahi n'i tun ye se kɛ ne ye o musonin ani kaba ani sori walahi n tun bɛ télé so k'a jɔ ka ninnu cɛ n'i ye ninnu bila condition kɔnɔ bi la u bɛ faso dɛmɛ wa o ɲɔgɔn c'est à dire que journaliste ɲɛnamaw don n'i ye ninnu bila condition kɔnɔ ɲangi kaba Sidibé comment ça s'appelle sori min bɛ kuma Isa kɛrɛfɛ renouveau in na ani Fanta Tumuta i y'a faamuya b'a la ani mɔgɔ caman ka ninnu bila condition kɔnɔ bilahi olu bɛ ala ta de fɔ a dɔnniya b'u la a hakili b'u la a kalan b'u la a faamuyali b'u la o bɛ wala nin dɔrɔn don Asimi ka ninnu mɔgɔ ɲɛnama ninnu tɔmɔ dɔrɔn ka jɔyɔrɔ d'u ma i y'a faamuya b'a la an ka faso dɛmɛ quoi wala a k'u bɔ bubu ka radio so in na kaba ninnu a y'u bɔ n'i ye kaba bɔ bubu ka radio so in na sisan bilahi a tɛ kɛ opposant ye tuguni a b'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka ala ta fɔ ka taa Isa Kaba nin y'i ka foli ye komi n b'a fɔ bubu ka radio so o tɛ bɛn i ma wala an b'o hakɛto ɲini kɛ fɛ mais i ka nin baara diyara ne ye i ka nin vidéo partagera ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan depuis ala k'i da journalisiya la i ka nin kumakan in hali lahara sera ye n'i ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn mɔgɔ bɛ k'i fɛ an bɛ k'o de fɔ mɔgɔw ye an tɛ mɔgɔ si contrôle la anw tɛ mɔgɔ si juguya la n'i ye tiɲɛ bila dɔrɔn i b'an jɔlen sɔrɔ yan
mais n'i bɛ tiɲɛ sira kan i ni anw bɛ bɛn i ka nin vidéo tiɲɛ dɔrɔn de b'a kɔnɔ i ye min fɔ Kasum Tapo ma wulibali don i ye min fɔ Kasum Tapo ma tiɲɛ don an bɛ tiɲɛ don ko a banna ne tun ko ne bɛna n sigi yan ka Isa Kaba tanu mɔgɔ bɛ da la mais an bɛ tiɲɛ de kɔ anw ta ye Maliko de ye anw ye wɔɔrɔw de ye mais n'u ye nkalon tigɛ an bɛ bɔ k'o de ko kari o de bɛ digi u la n'u ye sira bila an bɛ bɔ k'u kunbɛn ni bere kɛnɛ de ye u t'o de fɛ mais n'a ye tiɲɛ ta dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye voilà n bɛ Kaba fo nin yɔrɔ la an bɛ tɛmɛ o la voilà an y'a mɛn ko Fuad Ɲasin bɛ yen Fuad Ɲasin bɛ si je me rappelle Benin président de walima Cotonou walima Lomé je sais pas mais a terikɛ kɔni de ye Asimi ye a ye fɛn caman kɛ an ye i y'a faamuya b'a la sanction ko in na ale de y'a cɛ siri ka wuli ka se CEDEAO mɔgɔ ma pour que o bɛ se ka sanction in wuli ka bɔ mɔgɔ kan Mali kan a ye fɛn caman caman kɛ a y'a jɛni yɔrɔ fin wa Asimi Dagawuli terikɛ don cɛ in bɛ Mali fɛ wa bonya bɛ ani Asimi cɛ Fuad Ɲasin bɛ yen ni n y'a fɔ tan mɔgɔ b'a faamuya ni n ma fili Lomé président don i y'a faamuya b'a la mɔgɔ 49 min nana k'u bɛna an faw faga ka na an ka dugu ci ka na Asimi coup d'état kɛ Asimi na Alassane Dramane Ouattara dɛsɛlen a ko dala dingɛ na waati min na taga yɔrɔ t'a la a kɛra bolo donko ni donko mais a sigilen b'a malo kɛnɛ kan a donna ninnu de la sisan Asimi terikɛ voilà ko Togo merci beaucoup mon frère Konate merci Togo voilà merci voilà ko Fuad Ɲasin bɛ ko a bɛ bɔ Togo de Alassane Dramane wulila ka don olu de kan sisan ko a ka Asimi deli pour que sɔrɔdasi 49 in bɛ se ka bila cogo min na an b'a fɔ Fuad Ɲasin bɛ ye ko walahi a ye an bonya Ala k'a bonya a ye fɛn caman kɛ Mali ye walahi an yɛrɛ ye fɛn caman k'a ye a bɛ Mali fɛ an yɛrɛ fana b'a fɛ mais banajugu fɔra ye fɔra jugu ye dɛ walahi n ye n kali Ala la ni ninnu bilala o bɛ mɔgɔ fɔlɔ min kɛlɛ e don o bɛ taa wuli mɔgɔ fɔlɔ min ka jamana na e don a y'a to yen nin sijuguden ninnu ka faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ a y'a to yen nin sijuguden ninnu i y'a faamuya b'a la k'u bɛɛ kunkolo tigɛ ka bɔ yen a y'a to yen nin sijuguden ninnu mɔgɔ minnu y'u bila ka na ko kana Mali ɲagami k'u kana tasuma don Mali la o tigilamɔgɔw ka dɔn o kana bila nin cogo la an bɛ min ɲini Fuad Ɲasin bɛ fɛ nin ko an b'a ɲini a fɛ Ala kama kira kama k'a dabɔ nin na a ka nin ko in to an yɛrɛ bolo an bɛ se a kɛcogo la an bɛ se ça veut dire que an b'a solution dɔn quoi sinon a y'an bonya dɛ sanction ko in na ale de y'a jɛni yɔrɔ fin pour que sanction bɛ se ka ta ka bɔ Mali kan a ye ko sugu bɛɛ kɛ pour que maliyɛnw bɛ se ka lafiya walahi an y'o o don ye wa an y'i fo o la mais ni ninnu bilala ma ɲi dɛ walahi an ye ninnu lebu cogo min na ka ninnu ka nkalon jɔ o la cogo min na ka ninnu sugu yira diɲɛ na cogo min na walahi n'an ye ninnu bila walahi o bɛ ko da Mali ni i ka jamana in kan Togo kan Ala k'an kisi ninnu ma ɲi dɛ bilahi hali n'u bɛ don dugukolo duguma de ka taa bɔ i ka jamana kɔnɔ nin se o b'a kɛ ni ninnu bilala nin cogo la bilahi hali n'u bɛ dingɛba de sen dugukolo duguma ka t'u kun labɔ i ka dugukolo i ka dugu kɔnɔ yen nɔ ka fitinɛ lawuli o b'a kɛ dɛ u ma minɛ avion kɔnɔ nin sen yan bilahi n'u bilala nin sen u bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ kɛ u bɛ solution wɛrɛ ɲini ça veut dire que u bɛ don i ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ i ma bɔ a kalama parce que u yɛrɛ ka kuma depuis 2019 u bɛ mɔgɔ faga la Mali kɔnɔ depuis 2019 u bɛ taa ni ka segin na Mali kɔnɔ depuis 2019 u bɛ k'an faw faga u bɛ k'an ka dugu jeni Ala ye olu kɔ bɔ fiɲɛ la k'olu malo ça veut dire que an ka mɔgɔw kɔ kafiriw minɛ e ka wuli deli la Ala kama k'i dabɔ nin na wallahi k'i dabɔ nin na ninnu ye jahadisiw de Mali cibaga ye ninnu de maramafɛn jugu minnu bɛ ninnu bolo nka cɛ a tun bɛna mun kɛ Mali kɔnɔ ka n'an ka jamana ka n'an ka dugu jeni Ala kama kira kama Fuad Ɲasin bɛ i dabɔ nin na i sen bɔ nin na cɛ an kana fanga di juguw ma an kana fanga di juguw ma ninnu ye jahadisiw de ninnu ye mercenaires de an kana fanga di ninnu ma wallahi ni ne tun bɛ Fuad Ɲasin bɛ place la quoi a tun man k'a fɔ k'a b'a sen don nin ko sugu na ka taa deliw kɛ u ka bila Tchadi Côte d'Ivoire sɔrɔsiw don Ala ninnu tun bɛna mun de la Mali kɔnɔ depuis 2019 o bɛ nin cogo la depuis 2019 a y'u to yen u ka segesege a y'u to yen k'u ka tigɛ a y'u to yen k'u ka ci
a y'u to yan k'u faga u dɔrɔn t'a solution ye. Alassane Dramane Ouattara cɛkɔrɔba ka taa Ivoirien ala bilahi kumasulu bɛ Ivoirien kan bi a ka bon hakili ma ne yɛrɛ bamuso ka mɔgɔw kumasulu b'u kan bi a ka bon hakili ma jaja Mali jugu fɔlɔfɔlɔ ye Alassane Dramane Ouattara de jaja Mali cibaga ye Alassane Dramane Ouattara de jaja Maliendenw fagabaga ye Alassane Dramane Ouattara cɛkɔrɔba dati bannen n'a bɛ wuli ka jɔ fɛrɛn t'a la hali ka wuli siège kɔnɔ k'a b'a jɔ fɛrɛn t'a la a bɛ bo fara hali ka wuli ka taa dugu kɔnɔ kusi de b'a la e sen b'i sa dingɛ da la i y'i ka ministrew faga k'i ka dibitew faga fanga ko faba la ka bɔ hakili ma subaga cɛkɔrɔ Mali tɛ dun dɛ Mali tɛ dun bi Mali tɛ dun sini wa Mali sago bɛ sɔrɔ jagoya Alassane Dramane Ouattara wa nin tile fila la ɲa bɛ Babo ani Beje Laurent Babo ani Beje a teri nɔrɔ olu fana la a y'a sɛbɛn aw ka bila ye ninnu tɛ si sɔrɔ tuguni n'a y'a tɛgɛ d'i ma poison b'a tɛgɛ la n'i taara ka so kɔnɔ dontɔ la i bɛ fiɲɛ min sama o ye poison ye siège min b'a bolo n'i y'i sigi a kan poison bɛ yen ça veut dire que a ɲɔgɔn subaga tɛ diɲɛ kɔnɔ Beje ni Babo taara fɛ yen nɔ et comment ça s'appelle a y'i nɔrɔ olu fana la k'olu fana sama ka na a tɛ tɔgɔtigi fɛ a tɛ mɔgɔba fɛ jamana secret bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo a b'a bɛɛ faga wa ni a y'a sɛbɛn ka bila de Babo filɛ nin a tɛ miɲɛ nin kɔfɛ Beje filɛ nin olu bɛɛ sa ça veut dire que olu bɛɛ sara de sa Alassane ni mɔgɔ fɛn fɛn gɛrɛla ɲɔgɔn na ni tɔgɔ b'i la n'i b'i ka jamana fɛ a y'a bɛɛ faga a sigilen bɛ mɔgɔ kunkolo de kan subaga cɛkɔrɔ bilalen Mali tɛ k'i sago ye bi Mali tɛ dun bi dimi min donna Faransi la hali e tɛ dɛ hali bɔkolo tɛ se k'o dimi bɔ foyi tɛ Assimi sɔrɔ parce que peuple bɛɛ b'a kɔ foyi tɛ Assimi sɔrɔ Mali peuple bɛɛ b'a kɔ voilà n bɛ aw bila yan tanti Kadiatou Sakɔnɛ k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn depuis Amérique sigi la denba ɲuman musoba min bɛ hinɛ fantanw na ka fantanw dɛmɛ ka fantanw jigi tugu ne yɛrɛ bamuso ɲuman an ka foli beleba bɛ depuis Amérique sigi la an bɛ ɲɔgɔn bolo Yusuf Konate k'aw bɛɛ lajɛlen fo Abdoulaye Samake an bɛ ɲɔgɔn bolo n'i y'a mɛn ko jɔnni kunnandi a fɔ sabu ɲuman aw de bɛ anw ka vidéo kɔnɔ su ni tile ka courage don aw na ka dusu don aw na k'an ka vidéo partager pour que u ka se a sɔrɔ la aw bɛɛ folen don an ye min tɔgɔ fɔ an ma min tɔgɔ fɔ en tout cas mɔgɔ ta ye Maliko ye Alas Balera bɛ fɛ mɔgɔ si tɛ ne jugu ye fasoden jugu o de ye ne jugu ye sinon mɔgɔ fɛn fɛn bɛ tiɲɛ kan e ni ne bɛ ɲɔgɔn faamuya mɔgɔ fɛn fɛn ta ye Maliko ye hali n'an tun fɔra ɲɔgɔn kɔ kunun bi an bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan n'i ta ye Maliko ye mais n'i ta tɛ Maliko an tɛ ɲɔgɔn ye fɔ lahara mais n'i ta ye Maliko de ye bilahi tagalen ɲɛfɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛfɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ rond point na ye ka bɛɛ lajɛlen fo Ziska Metenga foli bɛ yen Tata Sumare k'aw bɛɛ lajɛlen fo Dindi Jalo ka bɛɛ tu fo Nasra Sako tout le monde ani mɔgɔ fɛn fɛn bɛ hakilina kelen na ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo fo taya fo saya an bɛ ɲɔgɔn bolo ka ne yɛrɛ tanti fo a kɛra faama ye tanti Maïmouna Kamara a kɛra tile fila n faamana ma n bɛ tila k'a wele bon n t'a dɔn kibaruya min b'a la ka tanti Maïmouna Kamara k'a fo depuis Amérique tonton Omes a n'a furumuso ɲuman tanti Lagare k'a bɛɛ lajɛlen fo Seydou mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ aw bɛɛ fɔlen don Ala ka bi nɔgɔya Ala ka bi diya n'i y'a ye bi anw bɛ ka sigi an ka téléphone kɔfɛ foyi tɛ ni dusu tɛ n ma taa école la n tɛ journaliste ye n tɛ français mɛn foyi bagan gɛnna wotoro pusela i y'a faamuya b'a la sɛnɛkɛla o de sigilen filɛ a ka téléphone kɔfɛ mun de y'o kɛ dusu parce que an faso tun tɛ an bolo Mali danbe tun bɔra a la ɲɛmɔgɔ ɲuman tun tɛ yen an faw tun bɛ ka sa an baw tun bɛ ka sa an y'an ka téléphone ta k'an sigi k'an bɛ faso défend hisabilillahi o de y'an don vidéo kɛ la ni ɲɛmɔgɔ ɲuman tun bɛ yen wala an si tun tɛ vidéo kɛ n'an ka laɲini tun sabatira mɔgɔ si tun tɛ vidéo kɛ mais dusu de y'a to n'an donna vidéo kɛ la sinon an tɛ se kuma la an tɛ journaliste ye an ma taa école la foyi faso kanu o de y'a to n'an bɛ ka kuma faso o de bɛ an ni kan a banna ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn merci beaucoup la famille an bɛ ɲɔgɔn bolo